Hey guys, ngayong gabi, karon lang jud ko naka-video guys kay na grabe ka busy guys trabaho. Sige trabaho ni guys. Mga kinabuhi sa tao. Unay ginaingon, trabaho daw ta para makakaon ta. Para dili ta magkasakit, para dili ta mamatay sa iyo. Pero maugyapon ng resulta guys no. Trabaho ta pero di gyapon nato mapugo nga tong kamatayon. Mamatay na gyapon ta. Kita kaabot og 300 nga edad. O 200, mamatay na gyapon ta. Kaning tanan guys, lalo na sa pagtrabaho nato, kaning mga kwarta nato, kantangan nato mo silbi decoration lang ni sa atong kinabuhi sa tang napata diri sa kalibutan. Sa ikaw kung nakaangat na ka, nakay kwarta, nakay mga kantangan, dili nimo nga na ipagmayabang na. Ay mamatay ra gyapon ka. Di nakaabot og 200. Swerte ganit kung kaabot og 100 guys. Thank you guys.